बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, चूँकि ये महीना मुहर्रमुल हराम का है, जहाँ इस महीने में तारीख़ इंसानी के बहुत अहम वाक़यात रोनुमा हुए, वहीं इस उम्मत में एक अजीम सानिहा नवासे रसूल हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या भी है। इसी मुनासिबत से मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से जलसे जुलूस किए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर वाइज़ीन और मुक़र्रिरीन अपना सारा जोर और अपनी सारी तलाक़त लिसानी सिर्फ शहादत हुसैन के वाक़यात सुनाने में और करबला की मंजर कशी करने ही में सर्फ कर देते हैं, और इसमें भी बेसरोपा किस्से और बेसनद वाक़यात के ज़रिए लोगों के जज्बात को उभारने और लोगों में गम गुस्सा पैदा करने की कोशिश भी की जाती है, जो कि शरीयत की रूह से बेहतर नहीं है और शरीयत के मिजाज के खिलाफ है। असल होना तो ये चाहिए कि इस्लाम की उतनी अजीमुल मर्तबा शख्सियत नवासे रसूल जिगर गोशे बुतूल हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के एक एक अमल को नमूना बनाया जाए, आपके इबादत और रियाजत को नमूना बनाया जाए, आपके अखलाक और किरदार को नमूना बनाया जाए, आपकी शुजाअत और बहादुरी को नमूना बनाया जाए, और आपके जो इल्मी और जो खुसूसियात हैं उनको नमूना बनाया जाए, और इत्तिबाए नबवी को नमूना बनाया जाए। किसी भी शख्सियत का जो अमलू पहलू होता है वही सबसे बुनियादी पहलू होता है और वही असल में मकसूद होता है। आज हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो 57 साल जिंदगी है उसको छोड़कर सिर्फ शहादत के वाक़यात सुनाने ही पर इक्तिफा किया जाता है, जो कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हयात से और आपकी शख्सियत से एक किस्म की गफलत है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत के 4थे साल पैदा हुए, आपकी विलादत हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की इंतहा न थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन घर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन को अपनी गोद में लिया और तौहीद और रिसालत, फलाह व कामयाबी का दर्स यानी अज़ा व इक़ामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, और 7वें दिन बाल निकाले गए और खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका अकीक़ा फरमाया। मुअर्रिख़ीन फरमाते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का हुलिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबाहत लिए हुए था। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु कमर से लेकर ऊपर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कमर से लेकर नीचे तक कदमों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी असर भी हजरत हसनैन पर बड़ा था। और हजरत हसनैन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु रफ्तार में, गुफ्तार में, रहन सहन में, कौलो फेल में, अमानत व दियानतदारी में, हिकमत व फरासत में, इबादत व रियाजत में, खशियत व लिल्लाहियत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल नमूना थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। रिवायत में बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों को कंधे पर बिठाकर
मस्जिद नबवी ले जाया करते थे। एक कंधे पर हजरत हसन हुआ करते थे तो दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हुआ करते थे। एक मरतबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहीं सफर से वापस आ रहे थे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर हजरत हुसैन है, तो एक अजीब अंदाज में फरमाया, निअमल मरकब, कितनी ही उम्दा सवारी है कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी हैं और हजरत हुसैन सवार हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया कि ऐ उमर, सवारी को तो देखते हो लेकिन सवार को भी तो देखो कि वो कितना अजीम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निअमर राकिब, सवार होने वाला भी तो बड़ा अजीम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, जो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं जो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत रखता है। और एक मौके पर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, कि हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, व अबाहुमा खैरम मिनहा, और उनके वालिद उनसे बेहतर हैं। लोग ये ना समझे कि हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अपने वालिद से बेहतर हैं, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो दोनों जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन उनके वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे अफजल और बेहतर हैं। और इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हजरत उस्मान गनी, और उनसे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनसे हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अफजल हैं। जो तरतीब खिलाफत है वही तरतीब फजीलत भी है। और एक मौके पर अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, रैहानुद दुनिया वल आखिरा अल हसन वल हुसैन, हजरत हसन हुसैन दुनिया और आखिरत के फूल हैं। हजरत हसन हुसैन फूल हैं। बेशुमार रिवायात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन हुसैन की फजीलत बयान फरमाई, और सहाबा किराम भी हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का बड़ा एहतराम करते थे। एक वाक़या किताबों में मिलता है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना था, और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में लोगों को बैतुल माल से वजीफा दिया जाता था। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी वजीफा दिया गया, और हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को भी वजीफा दिया गया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का वजीफा हजरत उमर फारूक ने और लोगों के मुकाबले में ज्यादा मुकर्रर फरमाया। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा वजीफा कम क्यों और हजरत हुसैन का वजीफा ज्यादा क्यों? हालांकि मैं तो बदरी हूँ, गज़वे बद्र में मैंने शिरकत की है, हजरत हुसैन ने गज़वे बद्र में शिरकत नहीं की। और मैंने बहुत सारी जंगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया है। हजरत हुसैन ने किसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दिया, किसी जंग में हुजूर के साथ नहीं थे। मेरा वजीफा ज्यादा होना चाहिए, हजरत हुसैन का वजीफा मुझसे कम होना चाहिए। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस वक्त फरमाया कि ऐ इब्ने उमर, ऐ अब्दुल्ला, तू गुलाम ज़ादा है और हजरत हुसैन शहजादा है। हजरत उमर ने फरमाया, जैसे हुसैन के नाना हैं क्या वैसे तुम्हारे नाना हैं? जैसे हुसैन की नानी है क्या वैसे ही तुम्हारी नानी है? जैसे हुसैन के वालिद हैं क्या तुम्हारे वैसे ही वालिद हैं? जैसे हुसैन की वालिदा हैं क्या तुम्हारी वालिदा भी उसी मर्तबे की है? हुसैन के नाना तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हुसैन की नानी हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, हुसैन के वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, हुसैन की वालिदा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। हुसैन तो शहजादा है और खानदान नबूवत का चश्मो चराग है, और तू गुलाम ज़ादा है, तू हजरत हुसैन की बराबरी कैसे कर सकता है? साहबे कराम
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کمالات کے اوج پر تھے، بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے، اور ظاہر بات ہے جس شخص کی تربیت انتہائی باکمال لوگوں نے کی ہو وہ کیسے صاحب کمال نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تربیت سب سے زیادہ باکمال لوگوں نے فرمائی۔ حضرت حسین کی تربیت ان کی والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی، اور حسین کی تربیت باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور حسین کی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب حضرت حسین 6 سال کے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ حضرت حسین فرمایا کرتے تھے، حسنین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنی ہیں۔ کتب روایات، کتب احادیث میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے 8 روایات مروی ہیں، صرف 6 سال کے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی سے احادیث سنی اور احادیث کو یاد کیا۔ اور حضرت حسین فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میں نے دعائے قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور میں نے کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست مجھے وضو کرنا سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسوں کی تربیت فرمائی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ علم و فضل میں بڑے باکمال تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب کوئی دین اہم معاملہ پیش آتا، کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا، تو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، آپ سے دین میں رہبری حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ انتہائی عبادت گزار تھے، قائم اللیل تھے، راتوں میں عبادت کا بڑا اہتمام ہوتا تھا اور بڑا اہتمام کرتے تھے، اور اکثر دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عبادت کے حوالے سے حضرت حسین کے بیٹے حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دن میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 25 پیادہ پا حج کیے، 25 پیدل حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حج کیے۔ بہرحال بہت ساری خصوصیات کے مالک تھے، اور بہت ساری خوبیوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نوازا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت لیے ہوئے تھے۔ سیرت اور صورت میں، رفتار گفتار میں، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی، جب کبھی آپ کی محبت جوش مارتی، تو ہم حضرت حسن حسین حضرات حسنین کی زیارت کرتے، ان کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو پاتے۔ بہرحال بہت ساری خصوصیات حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کئی بیٹے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسل حضرت زین العابدین ہی سے چلی، اور مورخین ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی 3 بیٹیاں تھیں، فاطمہ، زینب اور سکینہ، اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں شہادت کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ظلم و ستم کے خلاف مجاہدہ کیا، اور ظلم اور ستم کو، ظالم حکمران کو آپ نے کبھی برداشت نہیں کیا۔ اسی کے حوالے سے ظلم و ستم کے خلاف، ظالم حکمران کے خلاف آپ سینہ سپر ہو گئے، لہذا شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نمونے زندگی کو اپنانا، اور آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہ اصل میں
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت کا اور آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک اہم پیغام ہے۔ اہل بیت کی محبت متاع دین و ایمان ہے، اور اہل بیت کی محبت سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ کتابوں میں بات ملتی ہے، ان مثل اہل البیت مثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ اہل بیت کی محبت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہی کامیاب ہوا، اور جو اس کشتی میں سوار نہ ہوا وہ ناکام ہوا اور وہ غرق ہوا۔ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے اپنے دل میں سب سے زیادہ ہو، اور اسی طرح صحابہ کرام کی محبت اور اطاعت بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو سفینۃ نوح فرمایا، نوح علیہ السلام کا سفینہ، کشتی فرمایا، اور صحابہ کرام کو نجوم ہدایت قرار دیا۔ سفر کی کامیابی کے لیے کشتی کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح رہبری کے لیے ستاروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی محبت بھی ہو اور اہل بیت کی محبت بھی ہو، صحابہ کرام کی اطاعت بھی ہو اور اہل بیت کی سیرت سے بھی تعلق ہو، یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے، اور اہل سنت والجماعت ہمیشہ اسی پر کاربند رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت، اطاعت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی عظمت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔